makatabang aron mahimsog ang kasing-kasing, makapawala sa stress ug makapalig-on sa mga kabukugan. Walay gipili ang pagsayaw, bata man o tigulang, pwede kini para sa tanan. Busa mga higala, uban sa duyog o ritmo, magzumba na ta! Ang maong mensahe hatod kaninyo sa BKED Interns ug ning Sibyaanan. Number one, radio station para sa tanan. Ate, kuya, tara na! Radio on, maminaw na ta. DYDC number one, radio station para sa tanan. Ate, kuya, tara na! Unsa pa'y dugayan, maminaw ta sa Hotspots, maminaw na ta sa impormasyong gihatag ni ining programa. Hotspots, maminaw na ta, kalingawan kaalam o kalambuan. DYDC, DYDC, DYDC number one. Sa radyo kalambuan gyud ko. Ikaw sab ha? Hotspot. Mayong buntag mga ka-DYDC og happy summer sa tanan. Except siguro no sa mga nice summer class kay wala gyud in town sila ka-hibernate or kabawi og tulog. Charot lang. Anyways, Lunes na usab, Hunyo 21, 2026 and welcome back! I know, niingon mi sa atong katapusang Hadspads episode niya tong mayong mao na to ang last episode for this school year. Pero, ayaw kabalaka mga ka-DYDC. Kay, napadi ay mi special treat para ninyo. Duha ka consecutive episodes for this week and the next. Abangan ka na mga kasibya. This is Hadspads Summer Edition. Og syempre tungod kay bulan sa Hunyo, usa kini ka higayon aron atong pasalamatan ang tanang amahan. Happy Father's Day sa tanang fathers, founding fathers, for dads, stepdads o bisan pa sa mga papa-papa no sa ilang barkada nga pirmi tig libre og snacks. Busa nagbabalik na usab ang programa ang inyong gikahinaman tungod sa kalingawan og impormasyon nga hatod ni ini. Kini ang Hadspad sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Di ninyong mabatian ang talento, tingog og mga huna-huna sa atong mga estudyante dinhi sa Visayas State University. Sa Hadspads, inyong mahibalaan ang mga panghitabo sulod sa universidad atong tukion ang mga isyong angayan hisgutan. Og syempre, magtinapulang tagkatawa aron panag sa makalimot sa stress no throughout sa episode. Dini sa Hadspads, gitikon ka o gipakataon ka taliwala sa imong problema. Matag alas 10 hangtod alas 11 sa buntag every first Monday of the month. Kini mao ang Hadspads. So again, hello mga ka-DYDC. Hinautusab na ko nga ana mo karon sa maayong panglawas bisan asa mo nahimutang karon. Og kita na pod ang mag-uban-uban sulod sa usa ka oras. As usual, kini inyong kulit and kulot DJ Z. Og welcome mga ka-DYDC sa programang Hadspads. Karong adlaw, samtang padayon nga nangita ang daghang amahan og paagi aron mahatag ang panginahanglan sa ilang pamilya. Atong hinumduman nga adunay mga gugma nga dili masukod sa kwarta apan sa sakripisyo og pagka-mainantuson. Mao nga karong adlaw sa atong segment nga istoryang Viscan unsa
we prepared something different na pod. Instead, ana kitay gitawag nga radio documentary. Atong ubanan si Tatay Dangge, usa ka 63 years old nga mangingisda, no? Nga og kanang single parent ni Ate Loda nga adunay poliomyelitis or polio. Bisan limitado ang ilang panginabuhi og puno sa mga hagit ang matag adlaw, wala gayud mipasagan ni Tatay Dangge ang iyang anak. No, kini ang istorya nga nagpakita nga tinuod nga gugma sa usa ka amahan, dili masukod sa iyang kahimtang kundi sa iyang paglahutay og walay kakapoy nga pag-amuma. Apan ayaw una mo palayo mga ka-DYDC, syempre sa dili pa nato sugdan ang atong main topic, ana kitay guest. Usa ka pamilyar nga personalidad gikan sa DYDC, usa ka host, broadcaster ug amahan nga ang tingog nihimong kauban sa daghang tigpaminaw. Kinsa man gid ang tawo luyo sa mikropono atong mahibalan kana no sa Vili Baoy. Ug syempre dili mawala ang atong paglili sa matag suok sa atong mahal nga universidad gikan sa Hillside hangtod sa Lower Campus. Siguradong updated mo sa mga fresh and hot updates sa Balita sa Viz Kanto. Kining tanan among idalit alang kaninyo no karong buntagang mga ka-DYDC ug unsa pay atong gipaabot mga ka-DYDC. Kusgi na ang mga volume sa inyong radyo ug ato nang sugdan ang Hotspot. Agoy! Nagkalat maning basura sulod sa campus? Kaway ayo ba ani? Mao gid day, dugay ra ang Visayas State University o VSU adunay memo anang pagdili sa single-use plastic ug sakto nga paglabog sa basura. Pero ay nakabala ka ana day. Nganugong di man ta mabalaka? Ang VSU nagpatuman na karon og waste segregation kun paglahi-lahi sa klase sa basura. Uy, kamaayo gud ana. Oo, kay paghahakuto naman sa LGU Baybay ang basura na makolekta sa VSU garbage truck. Matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes, kuhaon ang basura nga dili ma-recycle sama sa plastic, styrofoam, diapers, sanitary pads, packaging ug uban pa. Isulod kini sa black nga trash bag ug walay sagol nga basa. Bawal usab ang pagsunog niini. Sa Martes, kuhaon ang malata sama sa papel, karton ug uban pang susama niini. Sa Huwebes, kuhaon ang pwede ma-recycle sama sa botelya, lata, tela ug uban pa. Isulod kini sa green nga trash bag ug walay sagol nga basa. Sa Sabado, kuhaon ang malata nga basura gikan sa kusina, mga dahon-dahon ug uban pa. Giawhag ka sa paghimo og compost pit alang sa malata nimo nga basura. Aron sa Sabado, gamay na lang nga basura ang makolekta. Duyog ni ining awit ko, di ka ng basura, ibasura ta. Pili untang may kapuslanan pa. Sige, mag-recycle ka pa. Kining maong mensahe hatod kaninyo sa Visayas State University ug ning Sibyaanan. Nay, nauban ko nimo sa market kay Sabado man karon. Tara nak, dali. Magdala ta og basket, nay. Ay sus, dili na ta magdala nak. Uy, kay naamon gud na sila silupin na ihatag kung magpalit og mga groceries ug uban pa. Pero nay, naara ba'y ordinansa sa dakbayan sa baybay nga ginadili ang plastic sa matag adlaw nga Martes ug Sabado? Ay, mao ba nak? Nahala, sige. Dado na to tong basket para doon na tayo kasudlan sa atong mga pamaliton. Tinuod ka na mga higala. Ang dakbayan sa baybay miawhag sa tanang lumulupyo ning syudad sa hugot nga pagpatuman sa ordinansa numero 007 mahitungod sa plastic bag reduction. Diin gidili ang paggamit og one-time use plastics matag adlawng Martes ug Sabado. Busag iawhag atong katilingban sa pagdala og eco bag, bawnanan ug uban pang sudlanan nga dili plastic sa pagpangumpra. Hotspots, maminaw na ta. Kalingawan, kaalam, o kalambuan. DYDC. DYDC.
Naalambuan gyud ko. Ikaw sab ha? Dili ba, oy? Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, gimingaw na ba mo namo nasad? Aniara nasad ang inyong paboritong tambayan uban sa mga talentadong Wiskans? Ang Biliba Oy din sa DYDC 104.7 FM. Once again, ibalik na sad mi kami mga taga Hadspads for 2 more episodes. Ako di ay si DJ Ercy, inyong suwabebing host ni ining segment, Biliba Oy. Og karon, belated Father's Day, no? Og karon atong special guest karon kay usa sa mga at pwede na to ma-consider na mga founding fathers or akong co-DJ diri sa DYDC. Pwede na nato maingon nga crossover episode sa between sa Hadspads o sa mga laylay nga program gikan sa DYDC. A round of applause para ni Sir Glody Kayunda aka si Papa G. Yes, good morning, DJ RC. Yes, Diba? yes sir, DJ Ercy. Or should I say Papa G, murag Yes. nakulbaan ko gamay no kay murag siya kanang master o kanang apprentice or kanang newbie ani. So akong first question no before ta mo seryoso na mga pangutana. Kamusta naman ka Papa G? Karon okay lang. So, kalaway sa atong labang nga makagagahom. Kitagaan tag, mas baskog nga kalawasan. Wow, kalawasan. So, karon Papa J, para nimo unsay murag energy karon diri sa campus since kuan naman no napagyapon tay mga episodes karon sa Hadspads pero kasagaran sa mga estudyante karon kay either newly now or kanang busy pa sila mga requirements sa graduation ba ka or like ilang mga missing outputs. Basta ingani gani nga mga panahon na nga ting-uli na sa mga estudyante murag mingaw and at the same time murag sad no kay ang atong nasaksihan din atong klase medyo sadya kayo ang VSU niya karon mura tag kanang GC gani nga nag-leave na kada usa. Sakto gid na. Sakto gid na Papa Gino nakasuway na gid ko ana nga kana ganing dugay na patay ang GC pero kalit na notification nga nanay ni leave. Naning leave. Pero akong mga GC karon no siguro ako na lang usa na hibilin. sa amo sad dagamig mga GC nga wala na gamit sad. So kada na notification nga ni leave na makatinga na lang ko na din na nga GC. So so enough ka ng small talk no Papa G. Akong first na seryoso na question no kay as someone nga bago-bago pa nga DJ sad kay think of it this way nga kanang pina Father's Day nga theme nga murag papa advice sa anak kung tahay kanang para nimo as someone nga mas experience as a DJ or kanang broadcaster ba unsay imong pwede mahatag na advice namo dili lang sa ako as DJ Ercy pero para sa tanan mga estudyante o para sa tanan natong mga talentadong Wiskans nga naay pangarap nga mahimog DJ sad or kanang voice behind the mic. Well, kung sa mga estudyante karon nga hilig gid nga ni sa broadcasting no. Ipadayon lang and make sure nga love gid nimo ang imong gibuhat kay kung dili nimo love ang imong gibuhat labi na sa broadcasting mo reflect lang gihapon na sa imong performance sa broadcasting. So, i-love lang siya. Nindot ang broadcasting actually. Labi na sa akong experience dito sa Tacloban nga tanan media na ay grupo niya kung naay mga press cons, naay mga interviewon ng mga celebrities na ami dito and nindot gud siya. Lahi ra gud ang broadcasting. Sakto gino Papa Jim murag maka-release agwa na imong giingon nga when it comes to broadcasting na kay mga unique experiences kay pati ako sad na koy mga experiences sa broadcasting per TV broad no ato during sa ko time sa high school and karon sa college first time sa ninako nga sa radio broad mismo and unique sad siya nga experience kay para nako sad Papa G when it comes to broadcasting na kay unique perspective sad on how things are relayed to others ba sad di ba? So akong next question Papa G kay unsa di ay mo mga
imo mga various experiences baka diri lang sa DYDC pero outside sad nga related gyapon sa radio, like unsay imo mga unique experiences or mga unique na lessons imo na learn along the way sa imong pila ka years nga nagsibya? Ang akong broadcasting career nag-start with siya in 2007. So I worked as a radio reporter, and then after gaining experience in radio broadcasting, TV correspondent sad ko parehan nimo. Nag-TV ba ka? Yeah, kwan sir kanang yung mga unsa kay tawagan na sir kanang mga competition sa mga laylay nga schools, mga ganyan. Ako sa dito sa Tacloban, actually cable siya sa Signal. So nag-TV correspondent ko dito, and then nindot ang experience kay na interview na ako si Chris Aquino, si Senator Angara, former Senator Angara, and Richard Gomez, and daghan pa no. So nindot yun siya kaayo. Nindutaan na nga resume, Papa G. Unta, may nga nasa nga ako po ni-graduate na nako. So, ano sad Papa G, no? Unsa may related sad sa karong Father's Day, unsa may reaction sa imong family nga kani imong pangandoy gyud, especially sa imong papa, like nabaka to siya gi-impart ba nimo nga advice pa ka or wisdom? Actually nga akong papa gyud, gusto lang gito siya nga makahuman ko, pero wala siya specific nga nga ni may mo kang doctor or mag-reporter ka. So wala gito siya ingon nga specific nga mahuman gyud ba. So as unsa kay to po mga tana? Kalimot ko. Kana unsay kanang reaction or kana naba kay words of advice nga gihatag sa imong pamilya, especially sa imong papa kay belated Happy Father's Day ba karon? Wala lang, nagnulang sila nga buhata ang gusto nimong buhaton ug dili ka na mo pugnan. Dili pugnan. Sakto ginano murag basta kung talentado kay mong anak makaingon gid ka nga bahalag bisag asa siya padung basta naara sila dira mutabang sa tuwa ug mo support. Lisod man gud og kanang but-an sad nimo ang imong anak. So lain kayo murag masakal ang imong anak. Pero related ana Papa Gino, yun sa man nimo pag-discover nga nakay talent ani nga magsibya sad. Ang ako jud dream job na ako mag-engineer. Mag-engineer. And then namo ko igsoon sad sa radio broadcasting sad. Pero technical siya sa technician siya. So ipa-try lang ko niya, and then na-discover nila nindot malay kag nindot ko mosuwat og balita. So nagsugod ang akong 2007 na siya. 2007 yun, no? So, para nimo Papa G, ang kanang mga people nga, let's say, late sila naka-discover silang talent na, let's say, na sila mga 20 ng edad, is it too late for them? Or kayang-kaya pa nila nga mag-pursue yung nga type of career or pathway baka? Ang radio broadcasting man gud wala gipili nga edad. Wala gid, no? So, kung 30 na ka, mapanin mo na discover, siguro kulang lang yun ka, wala dyan lang yun ka nag-explore sa imong talent. So, hindi naman late. Wala yung gipili nga edad ang broadcasting actually. Wala gid, no? So, akong last na question, sir, no? Or Papa G, or dili man ni question gid murag unsay last nimo mahatag na advice para sa tanan nato mga suking tigpaminaw? Uy, sa mga naiplano mo sulod sa mundo sa broadcasting, no? Ayaw mo ka hadlock and nindot siya. Sakto gid, no? Bisag kami nga mga DJ na may mga adlaw nga mangulba gihapon ni or mauwaw, pero padayon ra gihapon tas atong pag-pursue atong mga talent o pag-pursue atong mga gusto gyud nato. Og maog kadto ang garbo sa VSU Bye-Bye City gikan sa DYDC si Sir Glody Kayonda aka si Papa G. Once again, thank you kay Papa G, no? Thank you for having me here. Thank you kay pag-uban namo. Og once again, para sa mga amazing Viscans na makapa-wow ug mo grace inyong mga dalunggan, kini ang Vili Baoy. And once more, this is a DJ Ercy. Hangtod sa sunod nga higayon, mga ka-DYDC.
na sad ka, Jane? Kada adlaw na lang gid ko kita nimo ba magsige kag soft drinks. Lami mangguday, puwa sa luod ba? Uya ani, uy. Nagastuan, nagyud ko aning sige og payoranalysis kay naa daw ko. Ako'y kasakit sa akong kalawasan, uy. Naunsa man ka tiyo, Berting? Kanilaging kaon katog na atong trabaho. Nanakit niya jud niya akong kalawasan. Ug usa pa, kaning akong ulo, sakit kayo. Yo, Berting, matod pa sa mga eksperto, ang atong dugo dili maka-function kung ang atong lawas dili maglihok. Maong importante ka nato ang pag-exercise sa matag adlaw ug pagkaon ug masustansya nga kanunon sama sa gulay ug prutas. Mao ba hinday? Sugod karon mag-ehersisyon ako. Salamat sa impormasyon ha. Matod sa World Health Organization, ang mga tao nga dili ingon kaaktibo adunay 20% hangtod 30% na duga nga peligro sa kamatayon kumpara sa mga tao nga aktibo. Busa mga higala, ayaw ka mo kalimot sa pag-ehersisyo sa matag adlaw. Hinumdumi, atong himsog nga kalawasan ang atong puhunan. Bay, suway ra gud ni. Gamay lang. Lingaw ni ba? Makarelax. Makapawala sa problema. Unsay gingon nimo bay? Illegal na nga droga. Makadaot na sa lawas ug panguna-una. Sayang imong kaugmaon kung magpadala ka ana. Sus, tuo ka man. Si Mario? Di man gud mo undang sa paggamit og pamaligya og illegal nga droga, bisan kapila nagisaway. Ugot nga nagpahinumdom ang Philippine National Police nga ang paglikay sa illegal nga droga muyawi sa luwas nga kaugmaon. Walay lugar ang droga sa atong komunidad ug ang pagsupak sa balaod may tukmang silot. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Hotspots, maminaw na ta, kalingawan kaalam, o kalambuan, DYDC. 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 Number one. Sa Radyo Kalambuan gyud ko. Ikaw sab ha? Para sa mga Vista, balitang Vista. Para sa Visca. Maing buntag Visaya State University. Maing buntag sa Baybay City, Leyte. Sa mga estudyante, sa kinatibuk ang workforce sa naglain-laing mga departamento o research centers ning atong tunghaan, ug sa mga naminaw diha sa VSU Market o kasigpit nga barangay ning atong Sibyaanan, maing buntag ug maing pagpaminaw sa atong radyo VSU DYDC 104.7 FM, your development campus radio. Kini ang inyong higala sa kahanginan ni Ancient Kachong nga maghatod og klarog direkta nga impormasyon. Dinhi sa atong tulumanon, balita sa Viscanto. Balitang Viscans para sa Viscans. Balitang klaro, balita sa Viscanto. Adlawng Lunes karon, Hunyo 22, 2026. Ug atong oras alas 32 minutos human milabay ang alas 10 sa buntag.
Usa kita mo ato mga kasibya no sa atong mga balita atong masayan nga kining buwan na ang selebrasyon sa Father's Day. Kining buwan ang adlaw sa atong mga pinalanggang amahan. Sa atong mga tigpaminawog sa tanang mga amahan, ama, tatay, papa, daddy ug sa laing-laing tawagan. Happy Father's Day kaninyong tanan. Alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, alumni sa VSU Tolosa nanguna sa Public Safety Basic Recruit Course Batch 2025-01. Barangay Guadalupe nagsaulog sa ika-67 nga adlaw sa barangay. Baybay City Fire Station nagpahigayon og fire safety lecture og fire drill sa Zone 11. Atong mabati ang detalye ningmong mga balita humaning pahinumdom. Stay tuned mga kasibya. Day. 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 Kung ikaw usa ka biktima sa gender-based harassment sama sa pagpanghasi sa kadalanan, online, trabahoan o eskwelahan, takip na ang pagpanghipo, pagsitsit, pagpanginsulto ug uban pang malisyosong binuhatan. Hinumdumi nga aduna kay katungod sa pag-report ni ini sa hustong mga ahensya sama sa Gender and Development Office, Philippine National Police ug uban pa. Ayaw kahadlok ug ayaw paghilom. Protektado ka ubos sa Republic Act No. 11313 nga giila isip bawal bastos law o Safe Spaces Act. Ang mga mulapas ni ini magaatubang sa hustong silot subay sa gilatid sa maong balaod. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Mga pre, salamat kay nadayon na gyud ato plano magbanding ta. Mao na gyud pre. Pero dili laman ko mo inom pre ha kay magmaneho pa bi ako pauli. Ay sus, kini si Adolfo. Hadlok gyapon nga kasukan nga mo inom sa iyang asawa. Ang gobyerno nagpatuman sa RA 10586 nga nagdili ni bisan kinsa sa pag-inom o pag-drive o pagdroga o pag-drive. Ang maong balaod nagpahamtang og mga pamaagi sa pagdakop o mga silot. Pusa, kinahanglan mamahimo kitang responsable sa pagmaneho sa behikulo aron disgrasya malikayan. Hotspots, maminaw na ta, kalingawan kaalam o kalambuan, DYDC. 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 Number 1. Sa Radyo Kalambuan gyud ko. Ikaw sab ha? Maayong buntag pag-usab mga kasibya, kasamtangan yapon kamong naminaw sa DYDC 104.7 FM, your development campus radio. Sa balita sa Viscanto. Ug alang sa detalye sa mga balita nga nakalap karong adlaw, alumni sa VSU Tolosa nanguna sa Public Safety Basic Recruit Course Batch 2025-01. Aniya si Erickson Dinaya para sa mga detalye ni ini. Gipasaydunggan sa Faculty of Criminal Justice Education ang ilang mga alumni nga nakapahimutang sa mga top performers sa Public Safety Basic Recruit Course o PSBRC Batch 2025-01 sa Philippine National Police Training Institute Regional Training Center 8 Lunes, Hunyo 22, 2026. Lakip sa overall top performers sila ni Pap Danica Ann R. Gonzaga nga top 6,
Pat Rovi C. Panis nga top 7, Pat Van Lester Y. 5 nga top 8, ug Pat Raymond J. E. Soriano nga top 9.5. Dagan usab sa ilang mga kauban ang nakakuha og taas nga ranggo sa mga klase Alpha Bravo, Charlie Delta ug Echo nga nagpakita sa ilang dedikasyon, disiplina ug kahusayan sa pagbansay. Kipasabot sa universidad nga kini nga kalampusan usa ka pagpamatuod sa kalidad sa edukasyon ug pag-andam sa ilang mga estudyante alang sa serbisyo publiko. Erickson Denaya, Balita sa Viskanto. Daghang salamat, Erickson. Barangay Guadalupe nagsaulog sa ika-67 nga adlaw sa barangay. Malampusong gisaulog sa barangay Guadalupe ang ika-67 nga adlaw sa barangay kagahapon, Hunyo 21, 2026, nga gilangpuban sa nagkalain-laing mga kalihukan nga nagpakita sa panaghiusa ug kultura sa komunidad. Gisugdan ang selebrasyon pinaagi sa misa sa buntag ug gisundan usab sa lumba sa sakayan nga gipartisipahan sa mga residente. Sa hapon gipahigayon ang Grand Parade ug Street Dance Parade Competition sa Guadalupe Mini Gym diin gipakita sa mga partisipante ang ilang talento ug pagpasigarbo sa ilang barangay. Nahimong kabahin usab sa kasaulugan ang Mixed Dance Competition nga naghatag og kalingawan sa mga lumulupyo ug mga bisita. Ang maong selebrasyon nagdala sa mensahe nga Together We Thrive, honoring the past, embracing the future. Isip pagpasidungog sa kasaysayan ug padayon nga pagtan-aw sa mas maayong kaugmaon sa barangay Guadalupe. Kini si Ancient Kachong, Balita sa Viskanto. Sa lain pang balita, Baybay City Fire Station nagpahigayon og fire safety lecture og fire drill sa Zone 11. Aniya si Zoe Tumaob alang sa mga detalye ni ini. Nagpahigayon og fire safety lecture og fire drill sa Zone 11 ang Baybay City Fire Station kaniadtong Sabado, Hunyo 22, 2026. Aron sa pagpalig-on sa kaybalo sa komunidad mahitungod sa kaluwasan kontra sunog. Gipanguluhan ni Acting City Fire Marshal Fire Senior Inspector Benito Gondelino G. Elona ang maong kalihukan nga naghisgot bahin sa fire prevention, emergency preparedness ug hustong pamaagi panahon sa insidente sa sunog. Atol sa kalihukan, gitudloan ang mga partisipante sa mga lakang sa paglikay sa sunog, husto nga pag-evacuate og paggamit sa fire extinguisher pinaagi sa lecture og praktikal nga demonstrasyon. Padayon nga gipasiugda sa Baybay City Fire Station ang kultura sa kaluwasan ug kaandam aron mapanalipdan ang komunidad batok sa mga emergencies. Kini si Zoe Tomaob, Balita sa Viskanto. Daghang salamat, Zoe. Sa gula nato mga kinabag-ong movements, no? Unya, i-remix na nato ang music. Hala! Nasayad baka classmate nga kining atong tradisyonal na mga sayaw sa maning karinyosa, nagdala sa kultura ug tradisyon, gikan sa nagkalain-laing komunidad sa atong nasod. Busa, ang pagpabilin sa orihinal na konteksto niini, importante kaayo. Atong ipreserba ang atong mga tradisyonal nga sayaw. Ayaw kini sa guli o ilisdi og dili angay nga mga steps ug dance movements. Ang maong mensahe hatod kaninyo sa BKED Interns ug ning Sibyaan. Hotspots, maminaw na ta, kalingawan kaalam ug kalambuan, DYDC.
kalambuan gyud ko. Ikaw sab ha? Ang atong oras karon alas 10:42 sa buntag. Kasamtangan gyapon kamong naminaw sa DYDC 104.7 FM, your development campus radio. Sa balita sa Viscanto. Ug mao kadto mga kasibya ang atong mga balita karong adlaw. Dagang salamat sa inyong pakiguban ug dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang atong tulumanon. Balita sa Viscanto. Kini ang inyong higala sa kahanginan ni Ancient Katrong kauban ng balita sa Viscanto News Team. Balitang Viscans para sa Viscans. Balitang klaro, balita sa Viscanto. Padayon gapon kitang maminaw mga kasibyan ng atong programa nga Hadspads. Din musunod ang atong radio drama segment nga Istoryang Viscan Unsa. Sa makausab pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Amping sa kanunay, God bless ug maayong adlaw kanatong tanan. Day. 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 Kung ikaw usa ka biktima sa gender-based harassment sama sa pagpanghasi sa kadalanan, online, trabahoan o eskwelahan, lakip na ang pagpanghipo, pagsitsit, pagpanginsulto ug uban pang malisyosong binuhatan. Hinumdumi nga aduna kay katungod sa pag-report niini sa hustong mga ahensya sama sa Gender and Development Office, Philippine National Police ug uban pa. Ayaw kahadlok ug ayaw paghilom. Protektado ka ubos sa Republic Act No. 11313 nga giila isip bawal bastos law o Safe Spaces Act. Ang mga mulapas ni ini magaatubang sa hustong silot subay sa gilatid sa maong balaod. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Sa usa ka gamay nga baryo sa Baybayon, ang kinabuhi sa usa ka mangingisda nagpadayag sa mga pakigbisog. Sa edad nga 63 anyos, si tatay nagrepresentar sa taong naningkamot ug naay dedikasyon. Ang mga oras sa pagpanagat nagdepende sa panahon ug sa mga isda. Isip usa ka single parent, ang mga responsibilidad ni tatay mula pa sa pagpangisda. Nagkabalaka pud siya bahin sa iyang anak nga si Ate Loda samtang siya naa sa dagat. Isip usa ka single parent, ikaw na lang usa nya kinahanglan pa kamo adto sa dagat para manarbaho. Unsa may mga problema nga imong natubangtay? Ang kanang problema nimo dito, anong maabtang ang tugbaod, nga hangin. Problema nimo og tay malunod ka. Na di ka dunggos dapat. Labi na karon tinumagsa. Na adto ka man sa layo padpad. Kailangan gyud nga mag-ingat gyud sa dagat kay pag huro sa hangin, mudunggo ka na kay tali og ilupad ka na tos po. Nadto kas po standby. Ang sa may nahatag sa imong trabaho isip mangingisda sa imong pamilya tay imong kaugalingon. Oh, diha imo pinsaron og para maka kwarta ka. Ug asa ka dapita. Imo gito kanon nga maka tayo kag bugas. Pero naagay mo sa igod nga wa. Ako kargado gyud wa. Tagsara gina. Ang ako gipinsar
May kung tayo panarbaw, mama, wag mo sa imong patarbaho sa nato. Di na mas ako gagawanta sa lugar ng ako takot ng mga bus. Kaya, mali na mo kumuhangos. Bisa na lang tatuog ka ng magpanday-panday. Kaya mo ka mga tagamay. Wag man sa imong papanday. Kaya na may nagay mga panday po nga mga batid. Nawa, kita. Maragin tao ni ato lagi panginabuhi nga. Pinobre. Apan ang kinabuhi, sama sa dagat, dili kanunay kalmado. Si tatay, nga anay anak na may poliomyelitis o polio, ang gamay nga lawas nga dili makalakaw, usa ka pasakit nga nagtuyok sa iyang kasing-kasing. Apan ang gugma ni tatay Dangge sa iyahang anak, may katandi sa usa ka lig-on nga bato, nga nagbarog batok sa kusog nga mga balod sa dagat. Ang iyang mga kamot nga kaniadto nagkupot sa pukot, karon nagkupot sa iyang anak nga naghatag og kalig-on og paglaom sa iyang kinabuhi. Gusto man imong pagbalanse ang imong oras sa trabaho ug ang pagpadako sa imong anak. Anang imong pinsano lang imong kuan, oras nga, karong orasa, sakto na trabaho. Nya karong orasa, kailangan nga imo napakanon imong mga anak. Kay, kung dili mo pakanon, mapas mo to, imong giyat mo problema. Kay masakit. Problema mo dako. Nga imong pakanon sa timputing kaon. Nagay mo sa maliit, pero tagsara. Masa may imong pangandoy para sa Loda? Loda, oo. Oo. Kung pangandoy nga, mayan tayo siya maminyo. Lisod mo sa kayo pag minyo na nagay di man kalakaw. Dakong problema sa bana pagbuhi. Pero kung na siya, panghugas, makalaba. Siya may ako labandira, may prahugas. Basta na lay tubig. Ako lay mamaypay. Ngayon mo sa bitaw nga, kwenta na ako. Ngayon nga, pagbanig tay. Koy, ikaw lang pagbanig. Koy, ako rin may naglaba. Tingin ko bang mong among ni mo. Ako ba na komedyahan po. Kaya, gusto mo yung magsiniryosan ta. Ang iyang mga pangandoy para kang Ate Loda, ang maong makapangasawa. Simple apan makahuluganon. Apan, ang makalisod sa kinabuhi, naghatag sa iya og daghang pangutok. Nagdamgo siya nga makakaplag siya og kalipay og kahimtang alang sa iyang kaugalingon. Ug bisan pa man sa mga kalisdanan ug kakulangan nga dala sa kinabuhi isip mangingisda, nagpadayon siya tungod kay nahibal-an niya nga basta buhi pa, aduna pay paglaom. Maabot ang panahon na anang nila po no, di lang isuot sa imong dughan kay masakit naman sab, madaot naman. Di mo rin na lingaw, isusuro na nimo, na magkikistorya kag tao, para nga makuha ba lang imong problema, para nga dili gyud makuha ng imong dughan. Kaya og imo idibdib nila po no, madaot naman. Kinahanglan gyud nga imong kuan gyud sa imong una nga ibaliwa ba lang to, kanang nila po kuno. Og kini maka kuan na labayra. Kay gusto mo kayong imo suot si mo na yun. Kaya nga, lakaw ka, ngitag ang imong kaistorya, para sa ang imong na mapasaw na itong imong na nga dautan. Dili kuan ba nga mabuo nga, madaot ka. Mo man ang uban bitaw nga, kuan bitaw, mabuo nilang na, panahon na sila og lautan. Kay ilar man iurong bitaw. Pinangyod nga imo nang i-baybay sa ubang tao aron sila makatambag nimo. Na kasultian. Oo, masultian ka nga ayaw na. O sa to pa mapasaw lo to. Matong makakuan ka nga wa mi post di ay. Diba tayo nang kasagaran tay kung mabiyudo, mangita man og lain kapare sa kinabuhi tay. Oo. Ano na kay nga na tay. Oo. Na sagad na. Ngita pa. Ako wa na lang kay namalagi ako anak ate mo noon. Na ako guna inungod nga masaw ko utro day. Nga di umsugot. Kaya tali ko nagdaglo-agon siya ba? Parang sa kung saligan mga tao ka. Oo, saktog to sab. Kaya tali nagdaglo-agon siya nga. Tintawon ko siya makalakaw. Oo tay. Dako ng problema. Ang imong giyon ako na ang imong
Si ate. Kay ilusod mo kayo og imong kuno imong anak. Ang uban murag baliwa lang ilang mga anak. Muna nga mangita sila kauban. Oo. Nya wa ra ba kay laing nga kuan nimo ikaw magluya. Imo ra mga anak ambot ang imong pares og muangot man nimo og silbi. Na may ubang nga di, tagdang lang. Ang anak yun. Kaya man siya tayo, yung gibati karon no, kaya gikuhaan siya og katungod nga experience ang kanindot sa kalibutan tayo no. Kaya mo siya makalaglaag, magstay man siya sa bahay always. Mas may imong mapamaagi tayo para imong ma-feel sa imong bata nga kung ano ang kinabuhi, dapat ka pong siyang puyan. Malipayon di ko ng kinabuhi. Kasi may mga buhaton tayo. Sa una god, ako na siya isusuroy. Diha pa yung wheelchair. Ako may suroy nga to sa karsada. Mari. Ako suroy. Naluwayan, di nagisam sa kaya eh. Taliwala sa mga problema, sama sa mga balod nga nagdagsang, si Tatay Dangge usa ka may ngisda nga nagbarog nga ligon ug nagpadayon sa paglayag, nagpangita sa kahayag sa adlaw. Ang iyang paglaom usa ka bituon nga nagdanag sa kangitngit ug nagiya kaniya sa iyahang pagbiyahe. Usa ka amahan, usa ka bana, ug usa ka mangingisda. Si Tatay Dangge usa ka simbolo sa paglaom ug kaligon. Taliwala sa mga problema tayong imong gisagubang, makaingon baka tayo nga swerte gyapon ka sa kinabuhi. Oh, swerte gyapon gamay. Nga mo sa pod mo nga malas man kinabuhi ay. Depende. Oo, pero derweder mo magigingon sa kusilingan. Derweder. Oh, kay kanang wa kay kuan, wa kay kita. Wa kay konsumo. Makay mo ka malas kinabuhi ay. Wa mga jud. Pero kung nay konsumo ni mo, makay mo ka nga ayos na ito kinabuhi ini. Mintas tangtong buhi po tada. Maura mo ginatong kuhan gyud kinabuhi nga makakaon sa kadlaw katulo. Igo ra. Kay og mangita po tag improve na. Wa nay panahon tiguang na. May tag bata-bata pa kay makaingon ta nga may panahon pa tali. Kay og maka kun nila pa kuno maka sindol tag bulawan dato ka usa. Usahon na. O gumaw katuwang sa radio documentary mahitungod sa kinabuhi ni Tatay Dangge. Kabalo ka DJ Ursino while listening to Tatay Dangge's story. Usag yun kabutang nisulod sa akong hunahuna is how far can a parent's love go? Murag walay hangganan DJ Z kay tanawa si Tatay Dangge, diba? Bisan 63 anyos na bisag 63 na anyos na siya og lisod ang ilang kahimtang. Padayon gyapon siya sa pagpangisda og pagpangita pagani og sideline. Dili para sa iyang kaugalingon pero kun dili para sa iyang anak. Og nakaigo pa gayud no nako kay wala gid niya gihunahuna ang pagminyo pag-usab. For some people, that's actually a sacrifice they may never understand. Pero para kang Tatay Dangge, klaro kaayo nga si Ati Loda mao'y sentro sa iyang kalibutan. Parang naiiyak ako, DJ Ursi. Oh, murag motulo habit na pud ako luha DJ Z. And no, despite everything, ang iyang pangandoy dili man para sa iyang kaugalingong kalipay, di ba? Ang iyang gusto lang gyud kay makita nga okay ang iyang anak nga malipayon siya o bisan usa ka adlaw nakalag og kaunhan sa kinabuhi. Usahay no, we often measure success pinaagi sa kadagan sa atong kwarta or unsa kadako ba ang atong balay, pero para kay Tatay Dangge, it reminds us nga adunay mga tawo nga bisan gamay ra ilang naangkon, dato kayo sa gugma og pagka mainantuson, no? Sakto. And maybe that's the biggest lesson, no? Gikan sa istorya ni Tatay Dangge. Ang love, it isn't always loud. Sometimes it looks like waking up before sunrise para lang mangisda. Sometimes it means setting aside ang imong kaugalingong pangandoy or dreams para sa usa ka tawo nga imong ihigugma. Maog gyud, no? But Luman mo. Unsay wala, unya ana magreklamo na sad ka nga sakit imo ulo. Mama,
Wala lagi. Hala, sige, di man ka maminaw. Labadan sa akong ulo ay. Sakit po sa akong mata. Ma! Man! Hanap ako palalaw! Dong naunsa man ka? Ang digital eye strain usa ka problema sa mata o panan-aw tungod sa dugay nga paggamit sa mga digital device sama sa computer o cellphone. Ang mga sintomas niini naglakip sa dili pagkakomportable sa mata, uga nga mata, hanap nga panan-aw ug labad sa ulo. Importante nga ipahuway ang atong mga mata ug dili magpalabi sa pagtutok sa digital device. Bes, tanaw ra guning post sa Facebook, oh. Tulo ka oras sa ismil dayon, igo ra ka mabuhat sa mga task, bes. Nindot ni ay, apil ta na. Na, bes, murag tugod to be true man, uy. Basin niyag scam na, nauso ra ba karon? Sa panahon sa digital di nagkataas ang kaso sa pagpang-scam, paminawa ang mga lakang sa paglikay ni ining maong hagi. Una, pag-research sa ngalan sa kumpanya sa dili pa mosalmot sa bisan unsang buluhaton o trabaho ug susiha og pamatud-i ang opisyal nga website o plataporma nga gigamit niini. Ikaduha, panalipdi ang imong personal nga impormasyon. Ang mga lehitimong kumpanya dili mangayo og sensitibo og personal nga impormasyon. Ikatulo, kung makasugat ka og dili klaro nga mga deskripsyon sa trabaho, dili managsama nga mga detalye o mga taktika sa pressure, kini senyalis na sa mga lihok sa mga mangingilad. Ikaapat, i-report dayon ang mga kadudadudahang mga aktibidad sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Magpabilin nga magmabinantayon ug ipaambit kining maong mensahe sa imong mga higala ug pamilya. Maring, magzumba na ta! Mga higala, nasayod ba kamo nga ang pagsayaw adunay daghang benepisyo? Pinaagi sa simpleng paglihok-lihok sa balay o pag-apil sa zumba sa barangay, makabenepisyo atong kalawasan niini. Ang pagsayaw makatabang aron mahimsog ang kasing-kasing, makapawala sa stress ug makapalig-on sa mga kabukugan. Walay gipili ang pagsayaw, bata man o tigulang. Pwede kini para sa tanan. Busa mga higala, uban sa duyog o ritmo, magzumba na ta! Ang maong mensahe hatod kaninyo sa BikaEd Interns ug ning Sibyaanan. Asa lagi kang DJC? Murag nakakwantag mga technical errors. No? Lagi. So, our apologies sa atong listeners, no? Nakat off ta sa atong discussion. So, where were we, DJ Ercy? Murag ako giingon ato before ta na-cut off kay para na ako no ang biggest lesson gikan sa istorya ni Tatay Dangge kay good, love isn't always loud. Sometimes kuno it looks like waking up before sunrise para lang mangisda. Ug sometimes it means setting aside ang imong kaugalingong pangandoy ug dreams para sa usa ka tawo nga imong gihigugma. Mao gyud no, og hinaot nga sa pagpaminaw nato sa istorya ni Tatay Dangge, mas ma-appreciate nato ang mga hilong nga sakripisyo sa atong mga ginikanan. Mga butang nga usahay dili nato makita tungod hangtod nga aduna usa ka istorya nga sama niini nga makapahinumdom nato. Sakto gyud no. So kaysa katapusan ang pinakalawom nga gugma mong gud usahay makita dili sa dagkong nga pulong kundi sa yano og adlaw-adlaw nga pagpili nga mopabilin, mobarog ug muhigugma. Love isn't something narag dayon where it's a choice every day. Also, a short reminders atong mga mangingisda, labi na karong panahon sa habagat, unaha kanunay ang kaluwasan kay ang pinakamayong huli mao ang luwas nga pagpauli. Alright, so kini di ang inyo gihapon ang inyong DJ Zino og si DJ Ercy para sa istoryang Viskan unsa magpabiling mapanuki-duki, mapinanggaon og makiangayon. Mayong adlaw,
Viscans. Hotspots, maminaw na ta, kalingawan kaalam o kalambuan, DYDC. 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 Number one. Sa radyo kalambuan gyud ko. Ikaw sab ha? Alright. Mao katuwang tanan nga among mahatag for now sa atong first episode for this summer edition, mga ka-DYDC. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pakigkatawa ug pakig-uban kanamo sa matag episode sa Hadspads. Kamugyod ang naghimo niini no nga programa nga mas lingaw, mas buhi ug mas makahuluganon. So, time check, alas 11:03 na sa buntag ug panahon na usab para kami manamilit. Daghang salamat sa inyong pakig-uban kanamo sulod sa usa ka oras, mga suking tigpaminaw. Hinaot nga dunay kamo mga impormasyon, inspirasyon ug mga leksyon nga inyong ginadala gikan sa atong programa nga maggamit ninyo sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Og ayaw kalimot, mga ka-DYDC, dili pa kini ang katapusan. Alang sa atong final episode sa summer edition, makadungog og magkauban na usab kita sa sunod nga Lunes. Hangtod sa sunod, padayon sa pagkaton, pagdamgo ug pagpadungog sa inyong tingog. And of course, we would like to thank our segment host of nga nag-compose no sa Hadspads production team. We have Erickson Dinaya para sa Vilibaoy and Ancient Katyong para sa Balita sa Viscanto. And also for our radio documentary, amo usab gipasalamatan sila Dio Albaladejo, Nova Asufra, Jana Beray, Jane De Leon, Chalkea, Ivy Eco, Lu Estocado, Loreme, Ganancias. I don't know if I can mention that correctly, no? And Jen Mart Mabalin and also Maxine Manicani. Lastly, we would like to credit the previous batch of Devc 134 for allowing us to utilize their Hadspads theme song. We have Angel Abosejo, Maria Alondra Giral, Vince Ivo, Geraldo, and Hans Christian Tumarao. Hangtod sa sunod nga higayon, mga ka-DYDC, uban-uban gyapon ta sa sunod o umaabot no nga Lunes, alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. And again, this is your kulit and kulot DJ Z signing out. Dini lang sa inyong favorite radio station, DYDC 104.7 FM. Your Development Campus Radio. Maminaw ta sa Hotspots, maminaw na ta sa impormasyong ihatag ni ining programa. Hotspots, maminaw na ta, kalingawan kaalam o kalamuan, DYDC number one. DYDC number one radio station para sa tanan. Ate, kuya, tara na! Radio on, maminaw na ta. DYDC number one radio station para sa tanan. Ate, kuya, tara na! Unsa pa'y dugayan, maminaw ta sa... This is DYDC FM 104.7, your development campus radio. Broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Paipay City, Leyte, Philippines. VSU Radio.